Giklaro ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang unang pamahayag niini kalabot sa giingong pagpapili na niini sa presidential election sa 2016. Matawag ba kining atras abante nga pamahayag? Si Bentesor na sa detalye. Ben? Medyo, sama lang ang gibakwin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang iyang unang pamahayag nga mudagang kini pagka-presidente. Sayo karong semana sa usa ka Federalism Forum sa Dagupan City, na mahayag si Duterte nga mudagang kini pagka-presidente aron lang masolusyonan ang mga problema sa nasod. Apan dito sa Baguio City, giklaro ni Duterte nga ang iyang pagbutyag nga mudagang kini pagka-presidente iya lang ipakasama sa iyang kaugalingon sa mga posibleng presidential candidates sunod tuig. Subling na mahayag si Duterte nga dili gayud kini magpapili pagka-presidente sanglit wala siya kwarta paglusad og kampanya. Malayo masyado sa akin. Again, just like the others, maybe it's a distant planet. Taliwala sa mga huhungihon sa plano ni Duterte pagdagan pagka-presidente, giangkon niini nga mamahimo siyang alternatibong nga kandidato. Naglibot karon si Duterte dito sa Northern Luzon alang sa gitawag nga listening tour kung mga Federalism Forum. Dumong sa mga diskurso ni Duterte ang pagtuso sa federalismo. Apan nato ni Duterte, giisip sa iyang mga supporters ang paglibot niya sa nasod ng pagsugod na sa iyang kampanya pagka-presidente. Karong hapon, mamulong na sab si Duterte ngadto sa mga estudyante dito sa Baguio Convention Center. Kagabi, nakikita sab si Duterte sa mga opisyal sa Baguio City ug sa Benguet Province. Medyo. Daghang salamat, Bentesor, na reporting gikan Davao City.